تقدیر ہے اس کو داؤ پہ لگاتے ہیں تو یہ سوائے شرم کے اور کوئی بات نہیں ہے. ایران کی اگر ہم مثال لیں تو آج تک وہ تو امریکہ کی جرت نہیں کہ ان کے پاس سے پھٹک جائے. تو یہ ہمارے اندر نہ خود اعتمادی ہے نہ خودداری ہے. اب یہ ریکارڈنگ نکلا ہے, آپ کے پاس اتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں. صرف یہ گورننس اچھی چاہیے, لیڈرشپ اچھی چاہیے, ویژن اچھی چاہیے. آئے گی کیسے جب امریکہ کے ایک سفیر کے سامنے جا کے آپ رہیں گے تو پھر کیسے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آسما 3 سال ہو گئے ہیں میں نے کسی بھی ڈپلومیٹک فنکشن پہ جانا چھوڑ دیا ہوا ہے. پچھلی گورنمنٹ میں جاتی تھی, ٹھیک ہے, اب میں بالکل نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ ڈپلومیٹس ہم جیسے سیاستدانوں کو بلا کے کیا کرتے ہیں, خبریں لیتے ہیں. بھئی ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے, ہم آپ کو کس چیز کی خبر دیں. میں تو نہیں جاتی اس کانٹیکس پہ کہ ہم جا کے ان کے سفیروں کو خوش کریں, ان کے ڈپلومیٹس کے ساتھ وہ جو 1 سال کے لیے رپورٹ لینے آتے ہیں ان کا مقصد پورا کریں اور ان کو باہر چلے جائیں. سو دا پوائنٹ از کہ یہ سفیروں کو کس نے اتنا مینڈیٹ دیا اسما کہ وہ آئیں اور اتنی ناک اپنی ڈالیں ہمارے افیئرز کے اندر کہ ہماری ایک ایک رپورٹ. اور سوری ٹو سے آرگنائزیشنز لائک PILDAT, what are they doing here? یہ USAID کے پروگرامز میں آتی ہیں, پلیز لیٹ می فنش, وہ USAID کے پروگرامز لے کے آتی ہیں, پیسے لاتی ہیں. اب تمام پارلیمنٹیرینز کس لیے کینیڈا, کس لیے واشنگٹن, کس لیے اب وہ انڈیا بھیج رہے ہیں کہ ہمارے اندر کی خبریں وہ نکال لیں. ایسی NGOs جو ہیں ہمارے اوپر کام کریں اور تمام خبریں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر جائیں. کیا ہمارے سیاستدانوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کس طرح استعمال کر رہا ہے اور ہماری معصومیت میں جا کے تمام انفارمیشن جو دوسرے ملکوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ شازیہ, آپ نے سب کی گفتگو سنی اور بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے جو کچھ ہوا, جو انکشافات جو ہیں اس وقت سامنے آئے, لیکن آپ کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ سٹل اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ انکشافات ایسے ہی ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن دوسری جانب امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ یہ ان چیزوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن یہ واقعی باتیں جو ہیں حقیقی ہیں. جی اسما, بہت بہت شکریہ. میں نے تمام پارٹیسپنٹس کی باتیں سنی ہیں. ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے, جمہوریت اسی کا نام ہے. اور جو آپ نے حکومت کے حوالے سے بات کی اور جو رپورٹ آپ نے دکھائی, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ نے دکھائی. دیکھیں, حکومت نے تو اوور آل جو ایک چیز حکومت کی جانب سے آئی ہے, اٹ از اے ویری اسٹرانگ کانڈمنیشن. بہت سخت مذمت آئی ہے اس پورے عمل کی, کیونکہ اس عمل کے کیا نتائج ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم مجھے حیرت بھی ہوتی ہے, ساتھیوں کو سن رہی تھی, افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم شاید وہ واحد قوم ہیں جن کو مثالوں کے لیے دنیا کے کوئی بھی ملک مل جاتا ہے, لیکن ہمیں اپنے ملک کو ملائن کرنا ہم پر شاید کوئی فرض بن گیا ہے. ناٹ بیکاز آئی ایم ان گورنمنٹ بٹ آلسو ایز اے پاکستانی. یہاں پر ٹھیک ہے آپ نے کچھ عرصے سے کہیں جانا چھوڑ دیا ہے, لیکن پریکٹسز میں آپ شامل رہے ہیں تو آپ اس کا اعتراف کریں. اگر کسی کو کوئی ادارہ امریکہ بھیجتا ہے تو سب اس میں گئے ہوئے ہیں, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. I'm not going to name anybody and publicize some institution or organization. بٹ یہ کام یہاں ہوتے رہے ہیں, یہ پریکٹسز یہاں ہوتی رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وکی لیکس کے نام پر کسی بھی قسم کا انتشار دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اور پاکستان کی پرسیپشن کو خراب کیا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے بحیثیت پاکستانی ہم سب کو اس پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو احتجاج بھی ہم کر لیں گے, ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں, لیکن جو باتیں ہوئیں جو دیکھیں نا, اب امبیرسمنٹ کی بات, اگر امبیرسمنٹ کی بات اگر آپ انکشاف جو کچھ کہا گیا وہ پھر کیا تھا. جی اسما, اگر آپ انکشاف کی بات کرتی ہیں, امبیرسمنٹ کی بات کرتی ہیں, تو دیکھیں امبیرسمنٹ تو تب ہوتی ہے نا کہ جب ملک پر ڈکٹیٹرشپ ہو, ملک پر ڈکٹیٹر حاوی ہو. ڈکٹیٹر سپٹمبر 2006 میں اپنی کتاب لکھتا ہے, امریکہ جا کر اسے بیچتا ہے, اور اس وقت یہ انکشاف کرتا ہے کہ پوسٹ 9/11 ایک شخص جس کا نام رچرڈ آرمٹیج ہے, اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو سٹون ایج میں پہنچاؤں گا. لیکن یہ 2006 میں کتاب لکھنے کیوں لکھی؟ پاکستانی قوم کو پاکستانی قوم کو کہہ رہے کہ فوج انہیں اقتدار سے بے دخل کرنا چاہتی ہے. وکی لیکس ابھی بھی را انفارمیشن ہے, کوئی پروون انفارمیشن نہیں ہے. امریکہ تو ابھی بہت دیکھیے, اس پر کوئی سکین نہیں ہوا ہے. سکین ہوگا تو دیکھیں گے کہ فائنل انفارمیشن میں نے جب بات شروع کی تو ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی کہ ساتھیوں کو میرا خیال ہے بے قراری ہو گئی. لیکن شرم کی بات تو یہ ہے کہ آپ
किसी और को के ऊपर ये बात करें, और मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि 2 पार्टिसिपेंट्स ने किया तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि शर्म की बात तो ये है कि इस मुल्क में डिक्टेटर की सपोर्ट पॉलिटिक्स के नाम पर की गई, और आज फिर वही लोग जो सारा कुछ कर चुके हैं, आज अगर आपने 3 साल हो गए कहीं जाना छोड़ दिया तो यू नॉट डूइंग मी अ फेवर, यू नॉट डूइंग दिस कंट्री अ फेवर। देखिए ना, आप 2007 में अमेरिका गए, आप 2007 में एक 3 मेंबर का डेलीगेशन लेके अमेरिका गए, किसको प्रमोट करने? जनरल मुशर्रफ को। आपके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो हाल किया वो आपको भी पता है। आपने जो कुछ उस वक्त एक डिक्टेटर को सपोर्ट करके गया, जिल्लत और तजलील उसका नाम है, परसेप्शन खराब करना उसका नाम है। लेकिन हम इस बात पे आते हैं, बात हो रही है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं, नॉट अलोन इन दैट लिस्ट ऑफ कंट्रीज। जी ठीक है, बिल्कुल 2 लाख से ज्यादा। आसमा प्लीज कैन आई रिस्पॉन्ड? आप रिस्पॉन्ड, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट। जी एक मिनट, उन्होंने उनको देखिए टारगेट किया, उसमें गुजारिश ये है मैंने मेरी, तो नाम किसी का नहीं लिया, अगर किसी ने पर्सनल लेना है अपने ऊपर तो यू आर मोर देन वेलकम टू क्लैरिफाई इट। अच्छा जी, clarification or no clarification, I was in the previous government and so was Fareed Paracha साहब। तो बात ये है कि 3 साल चीखने ऊंचे फलाना। Excuse me please, I'm not speaking to you. I said I did not address you lady, please. I'm speaking to the anchor, so let me speak. किसको आप बीच में बोल रही थी ना? I said lady, I am speaking to the anchor. Please let me finish, okay? Fine lady, you can continue and tell people कि आपने किया और आप धोने क्या चली हैं अब। आपका मुंह धोने नहीं मैं चली, फिलहाल मैं आसमा से बात कर रही हूँ। Behave yourself. Behave yourself. Please behave yourself. That's what I'm saying. क्योंकि मैंने आपसे वो गुफ्तगू करनी नहीं है जो माजी में आपके साथ हो चुकी है। I will not talk to you in that tone. Let me speak. Maybe you are used to be spoken in that tone. I think People's Party is trained for what they are doing. पीपल्स पार्टी ने किसी डिक्टेटर को जाकर प्रमोट नहीं किया खुदा न ख्वास्ता न्यूयॉर्क में। यू आर ऑन रिकॉर्ड फॉर डूइंग सो। A 3-member delegation went from here. So? And you know जो आपकी गत बनी थी न्यूयॉर्क में वो ऑन रिकॉर्ड है। So please, किसको आप दिखा रही हैं? जी क्या हुआ था? अभी आपने कह रही हैं कि जाना छोड़ दिया, तो पहले तो आप बड़ा एहसान किया जी। तो आप मेरी बात बुलाता नहीं होगा, आप उनके साथ सारी प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल आप बात कर लेते हैं। सुन लें के लिए इनका आप पॉइंट अपना नहीं चलें बोले अगर मौका दें तो। जी। एक बात तो मैं इनकी भी तरदीद करता हूं कि हम गवर्नमेंट में नहीं थे, हम असेंबली में थे। इन्होंने कहा कि ये भी हमारे साथ गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट में नहीं। मैंने पिछली पार्लियामेंट गवर्नमेंट नहीं कहा मैंने, पार्लियामेंट में थे। अब जहां तक ये बात है ना जी, तरदीद नहीं कर रहे, यानी शाजिया मरी साहिबा, वजीर आजम साहब, जरदारी साहब, कोई तरदीद नहीं कर रहा। यानी ये अजीबो गरीब बात है कि ये हकायक के मुनाफी। भाई आप तरदीद करें कि हमने नहीं ये बातें कही, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो तो शायद उन्होंने इनकी आवाजें तक रिकॉर्ड की हुई होती हैं, इसलिए ये बात तरदीद नहीं कर सकते। ये तो उसरे गुनाह बदतर गुनाह कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि जी हम बाकी आज राबर राफील आज फिर रहा है पाकिस्तान में, मुत्तहिदा से मुलाकात की, RGST पे, यानी आज ये हो रहा है, ये काम आज भी हो रहा है, यानी ये सारे के सारे फिर इख्तिदार उन्हीं से मांग रहे हैं। और ये कि डिक्टेटर वो भी था, वो वर्दी वाला डिक्टेटर हो या बेदर्दी वाला डिक्टेटर हो, यानी ये कौम डिक्टेटरों को भुगत रही है। लेकिन अभी जो उसके बाद हो रहा है, मैं आपकी बात काटी कशमाला, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन लेते हैं ब्रेक। और बात हम ये करेंगे जो हमारे सियासतदान जो इंकशाफात करते हैं, अपने दिल के राज अमरीकी सफीरों के सामने जाकर बयान करते हैं, और फिर वोट अवाम के नाम पर और फिर पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी की बातें होती है, तो इन चीजों में कितनी हकीकत है? और जब ये नुमाइंदे अवाम के पास दोबारा जाएंगे तो क्या इक्तदार सिर्फ अमरीका पाकिस्तान को दे सकता है? ये जो 17 करोड़ अवाम है, क्या ये इक्तदार नहीं दे सकते? इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।